চরণে আরপি করে নাচি বলি চলা কথা মোরা বন্ধুরা পরমা সুন্দর আশা হে পরমা সুন্দর আশা হে পরমা সুন্দর ভাবরাই চর ভাবময় দেব মো জীবনে একা তুমি ভাব ভাবরাই চর ভাবময় দেব মো জীবনে একা তুমি ভাব ঘুমালো করে পরাপুল করে তুম আলো করে পরাপুল করে ভরি দিয়া হৃদ কন্দর ভরি দিয়া হৃদ কন্দর আশা হে পরমা সুন্দর আশা হে পরমা সুন্দর আশা হে পরমা সুন্দর মধু সৌরভে আমোদিত করি মধু সৌরভে আমোদিত করি বিরহী মরম মন্দির বিরহী মরম মন্দির আশা হে পরমা সুন্দর আশা হে পরমা সুন্দর আশা হে পরমা সুন্দর। বসহৃদ সিংহাসনে বিপদা মোরা পুরিবা মনোবাসনা দেবী পায়রা বসহৃদ সিংহাসনে বিপদা মোরা পুরিবা মনোবাসনা দেবী পায়রা চেরি রূপ মোহনা সার্থকী বনয়না জ্ঞান অঞ্জন হে নাম করুণা কর বসহৃদ সিংহাসনে বিপদা মোরা পুরিবা মনোবাসনা দেবী পায়রা মায়া মোহ মাঘুরা অপসারু জীবনারা
नाही नंदन बनर सुमन नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नाही नंदन बनर सुमन नाही नंदन बनर सुमन नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ भक्ति पोथी रे डोरा बंधा मोरा भक्ति पोथी रे डोरा बंधा मोरा प्रणति शिखुछि नुआ प्रणति शिखुछि नुआ नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नाही नंदन बनर सुमन नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ कलुष जलधि ऊर्मिरे मोहे कलुष जलधि ऊर्मिरे मोहे आसीछि हे प्राण प्रिय मुगा जोई आसीछि हे प्राण प्रिय मुगा जोई दिया परा तुम पयर परसा दिया परा तुम पयर परसा नबारी छुआ छुआ नबारी छुआ छुआ देउळ दुआरे आसीछि आजी मो देउळ दुआरे आसीछि आजी मो सुनी लोक कुहा सुनी लोक कुहा नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नाही नंदन बनर सुमन नाही नंदन बनर सुमन
नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नदिले नदिया चरण परस नदिले नदिया चरण परस कलंक लागिब हिब पजस नदिले नदिया चरण परस कलंक लागिब हिब पजस दुरोखिन प्रिय वंदन मोर दुरोखिन प्रिय वंदन तव मन मोर सान कुहा मन मोर सान कुहा कुसुम कोटि आणिची भेटिवी कुसुम कोटि आणिची भेटिवी भराखी पाणी धुआ भराखी पाणी धुआ नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नाही नंदन बनर सुमन नाही नंदन बनर सुमन नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ भक्ति पोथिरे डोरा बंधा मोरा भक्ति पोथिरे डोरा बंधा मोरा प्रणति शिखुछि नुआ प्रणति शिखुछि नुआ नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ नाही चंदन चुआ जय गुरु। शुणा जाउची? हाँ मैं शुणा जाउची। परिचय पत्र पाठ करिया। जीविकांक स्वीकृति मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु मु ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिछि एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिछि एवं तांक प्रदत्त
ଜୟଗୁରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୟଗୁରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳାଚଳ ସରସ୍ୱତ ସଂଘ ପୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ପରମହଂସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ। ବର୍ଷ ମୁଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ। ମା ମାତୃତ୍ୱରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ବ୍ରହ୍ମଣିତ୍ୱ ଶୈତାନ ଉଚିତ। ସୁତରାଂ ଜନନିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାରି ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଂସାର ବନୀରେ ଭକ୍ତକୁ ଜଳାଇ ପୋଡ଼ାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ସେଇ ମାତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ ଏବଂ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ସେଇ ମାତୃ ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ସଂସାର ତାପରେ ତାପିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭଗବତ ପଚାର ନ କଲେ କହିବ କି? ଭଗବାନ ଆଉ କେହି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହି ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନୟ ମୋ ସଗୁଣ ମା। ଏ ସଂସାର ମାୟାର ଖେଳଘର, ଅଜ୍ଞାନ ତାର ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଯେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଅଛି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ। ସୁଖ ଭୋଗରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗରେ ବା ଯୋଗରେ। ଆୟ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ତାହା ଆସକ୍ତି ପାପ କଳୁଷିତ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଖ। ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର କରି ସଜା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କର ଓ ମୁଖର ଦୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ତ ସୁଧ ଧାରଣ କରିବ ସେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହିକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସାଂସାରିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ହେଇଛମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନୀୟ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦିନଦୀପ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। ଏବେ ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ। ମା ତୁମେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସୁଖ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତର ପ୍ରତି ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମୋତେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀକୁ କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ତୁମ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବସି ରହିଛି। ବର୍ଷେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମ ସମସ୍ତ ଦୂର ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଅ। ବର୍ଷେ ବାହାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ମାଇକ ବିଷୟ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ ବୋଲି ଜାଣିବ। ମୋତେ ଅନ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାହ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ଧରି ରଖିବ। ମା ମୋ ଦେହସ୍ଥ ଏହା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୋର ବ୍ୟବଧାନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନେ କରିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ତାବତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏତିକି ଭାବନାରେ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। କାରଣରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ସେହି ଭାବରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱାମୀ କି ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆୟମନ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ସୁଖରେ ଭଗବତ ନିର୍ଭରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ହିଁ ଏଜନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଗୃହିଣୀର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଓ ସନ୍ତାନ ପାଳନ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭୋଜନ ସମାରୋହ। ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁନାମତ ପକେଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଥବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ମା ଏ ଜଗତରେ ରାଜନୀତି ଭିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଭାବ। ଭାବରାଜ୍ୟରେ ଉପନୀତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଆଉ ଦୂର ହେବନି। ମା ତୁମେ ଜୀବଜଗତକୁ ସୁଖାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର, ସକଳ ମେଣ୍ଟିଯିବ।
Joy Guru, Nigam Vision of Truth. Once on noticing the faithless and skillness fall in a burial ground, it appeared to Chilanacharya as if the teeth holes in the skull and the sound created by air passing through the throat and coming out of the hollow cavity, oral cavity, both speak tauntingly to the sensually blind person. Oh, stupid man, look once at this face, and just recollect the face of the woman with whom you behaved like a beast, blinded by intense passion. See its ultimate end. Where is that lotus face? Again, what is its condition? Do you find any trace of infatuating beauty in this skull? Now just wonder, where are those sweet lips which you so passionately soft like nectar? Where are those nectar emblems amorous words? Where are those captivating dances of the enchanting eyebrows, like the enticing bow of love-curd Vadan? Now such is their ultimate consequence. This appealing state was hidden under the enchanting beauty, blinded by amorous allurements. How you have mistaken that skin-covered skeleton to be the sweet-coated object and passionately admired it, loved it, and enjoyed it. Oh, blind! How do you visualize this ultimate consequence? At the time, you would not have been so exhilarated by these evanescent things. You would not have attached so much importance to mere face of a woman. In the society, those who boast of anything leave behind at the hour of real action. It won't be an exaggeration to admit that it is our national character. It is observed that the powerful leaders who advise the countrymen to forsake begging and take up lattes and disperse fast at the sight of Purjal. Jai Guru. Jai Guru. 736 Sangha Puja Vivarani, September 27, 2020. Alias Selfie of Moisbai. Attendance. The link to the attendance sheet is available on the website. Adivasa Puja was held in Nigam of Smruti Mandira on 26 September at 7 p.m. Morning Puja report. Miluma saying Mo Monora Thakur Adi Asibe Evam Anjalima saying Fulatli Hui Futivi Thakura, the figure songs. During this time, all the devotees joined the puja at NSM and via phone. Smruti Bhai offered Arati to Sri Thakura. Punam Bhai led Bandana, Soto Bandana. Gyano Bhai led the Paribrajakacharya Sammelani Prarthana, Asana Mandira, Nitya Puja Prarthana and COVID prayer. Padmama read Morning Sangha Sevako 19th part 3 and then Banalata Ma read Sri Guru Gita verse number 9. Moisbai invited Sri Thakura and for Balya Bhogo and devotees for Chag, and then invited Sri Thakura and all devotees to attend the second session Puja report. Lakshmi Ma sang Nayanam Aniki Moro and Sukanya Ma sang Luhajari Gala Akhire Avahana songs. During that time, devotees joined the session. Smita Bai Ma sang Jaya 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 Nigam Ananda Vandana song. Kalpana Ma read Nigam Upadesa page 19 Education and Wisdom. Ashwini Bai read the previous Sangha Puja Vivarani. Thereafter, Suresanapati invited the scripture reading and discussions. Saraswata sang the YA Prathana Sangita. Satima led the YA session. Smruti and Mahesh Bhai shared their Bhava Vinimaya. Mahesh Bhai
I invited Sri Sri Thakur for Madhyana Bhogo and devotees for Prasad, and invited Thakur for evening puja. Sri and Shivani Nivedima invited for the next Sunday Sangha Puja on October 4th. Mahesh Bhai begged forgiveness from Sri Sri Thakur and devotees for any mistakes he had made during the seva. Gyanabai sang the Vidaya Pratana. The asana was closed with Jaguru Namakirtana and Pranama. Gyanabai took the attendance. Sri Sri Thakur Chana with a selfie from Mahesh Bhai. Jai Guru. Jai Guru. Letter from Sri Sri Thakura, Part 2. Letter to female devotees. Letter number 10. Remember and contemplate on God when in danger. Saraswati, 17 Ashwin 1321, October 2nd, 1914. Snehas Padaso, Paramahansa Rasaya Santur Visesa. My ultimate holy blessings distinctively remain bestowed upon you. Ma, I came to know all the news on receiving your letter after a long time. Disease, grief, sorrow, pain, all are daily affairs in this world. How can you manage yourself if you feel perturbed with all that? You are a Hindu girl. You have heard stories from the Ramayana and the Mahabharata. No one has ever been spared from worldly suffering. This world is made up of poverty, disturbances, and sorrows. Expectation of peace and happiness is a fallacy here. So, where else can you find peace other than God, the embodiment of peace? Keep on praising His name, knowing that in whatever condition He keeps you, it's for the sake of your well-being. Merge your small and narrow wishes with His will. Do not feel unhappy with the gifts from God or unhappy when deprived of a gift. The value of pleasure and pain is the same in this world. The reason is, ultimately and certainly, you have to leave alone empty-handed. Therefore, why would you be fickle when you are in this world just for a few days? Irrespective of the time, place, and condition you are in, never forget to contemplate on Him all the time. He is the embodiment of bliss and peace. You will definitely find peace in His name. I have also received letter from La. All is well here. My blessings to all of you on the occasion of Vijaya. Your well-wisher, Nigamananda. Vijayadashmi is the 10th day of in the month of Ashwin, which is also the last day of the Durga Puja celebration. Letter number 23. Duty of a widow. Saraswati, 10 Poso 1323, December 24th, 1916. Snehas Padasu, Paramasubhati Sandrasaya, Fountain Nigam. My ultimate holy blessings remain bestowed upon you. I got the information on receiving your letter. I have safely reached ashram on time. On the way, I got cold and was troubled for the last few days with running nose, cough, chest, and back pain. Although I recovered, the cough has not fully subsided. It is very cold now in this region. Convey my blessings to your mother and tell her that since I have accepted them as my disciples, I will wish for their well-being irrespective of where I am. Yet they should remember not to fall, not to fail in their duties, and not to forget the objective of their life. You are a widow of a Brahmin family. Indeed, the benevolent Almighty has blocked your path of experiencing life's pain and pleasure in this life for your own good. You should take this opportunity and make it your goal to live a virtuous life. Until you can see your husband in the image of Lord of the universe, you should spend your life as an ascetic without any attachment, even while staying at home. Taking care of your parents is also your duty. Apart from them, serve all the others like your children.
help friends and enemies alike. When they are in trouble, take care of them while they are ill. Control them when they are mourning. Rather than despise it, make efforts to bring the fallen to the right path. Every living being is God's child. So try to take care of them like their mother. Furthermore, keep reciting the name and wait for the day when you will unite with him in heart. Praise him in good and bad, in happiness and sorrow, in disease and despair, in every situation. Surrender everything to him and spend the rest of your life depending on him completely. I will give you all some specific advice and teachings about this at an opportune and convenient time. Guide your little sister as well in your path and teach her accordingly. Keep yourself away cautiously from all temptation, all kinds of temptation. If your mind strays considerably or tries to go down the path of seeking pleasure, recite God's name with utmost effort. Rely on him to save you. None of the skilled disciples of the ashram are currently here. They are all away. I will not travel before the month of Falgun. Everything else is fine. My blessings are with you all. Your well-wisher, Sri Nigamananda. Jai Guru. Saraswati, Part 1, Chapter 11. Worshipping devatas is done in three ways: mantra, yantra, and using idols. These are physical method of worshipping. Worshipping devatas with mantras is considered a subtle way. Again, if we look deeper into physical means of worshipping, devatas should be worshipped with yantras. Worshipping devatas are considered as more kinetic. The Shivalinga and Salagrama are worshipped with the true from a yantra. As every devata has their specific yantras, similarly every person has their own yantras. So every human body is created from the specific yantras. Your body is also created using your own yantras. If a mantra is given to an individual which is associated with its yantra, then that mantra would be more effective and fruitful. Except Sadguru, no one can provide a mantra which is associated with its yantra. But the idea of Lord Jagannath is the symbol of Brahma. Whoever contemplates Lord Jagannath by whichever manner, he observes him in that way. Some perceive him as Lord Krishna, some as Lord Rama, and some consider him as Lord Ganesha. The spiritual practices that are required to transcend our mind and awakening of divine power is called worship to God. So readers, awareness of the above described fundamental concept will definitely help in accomplishment of pursuit of realization, and communal feeling will not acquire your heart. The mind does not get calm worshipping many gods and goddesses. Reverence towards one's cherished deity is essential, and practice to feel the concept of God is one and creates deep love towards him. The knowledge acquired from the result of deep devotion covers the entire religion. One who established complete trust towards his worshipful deity. Salvation is in his grace. One who does not have faith upon his cherished deity takes shelter of 33 crores Hindu gods. The perseverance and feeling of oneness of
sadhaka are very useful and invaluable. Telegrams are very polished and shining stones found in India and neighboring countries and are considered as divine and also worshipped by many. Yantras are specific geometrical shapes drawn before worshipping any deity. In my observation, my disciples are having disinterest or phobia towards external rituals. Even many individuals had quite performing puja and vow on special occasion after becoming my disciples. They say, Thakura, a thought about you gives us immense pleasure. Having faith on a practical topic is very excellent. If each and every household worships Goddess Lakshmi on every Thursday, still why people are becoming poor rather than being wealthy? So without having devotion, love, faith, and concentration in the rituals, there is no success. Jai Guru. जय गुरु आमर स्मृति चारण अच्छी भक्त भाई टू ग्रेट ब्रिटेन जॉइन करती बड़ भाई सुब्रत भूया भाई है प्राय 2 week अढ़ाई week हम कोविड आक्रांत हो चलीगले. So some of us know him. Like somebody like me, I know him really, really well. There are neighbors. बापा राउरकेला संघर उपसभापति भी अच्छा. आमर जमी एक ट्रेडिशन अनुसार आज स्मृति चारण करवा भक्त भाई को फास्ट रिक्वेस्ट करी से विषय किसी कहना चाहती कहे. And then we'll go through a Niro Pratana. I may say a few things about him. We'll go to Niro Pratana, then we'll continue with our Puja program. Puja Mankaro Patana Sangita. Bhakta Bhai, if you want to say something. Jai Guru. गत मास सेप्टेम्बर मास 18 तारिख दिन बड़ भाई यथा त्याग करी श्री ठाकुर चरण स्थित होते. आम नीलाचल शास्त्र संघ समस्त बहुत जन जानते मुनु भाई हिसाब से समस्त जानते. माने नीलाचल संघ जन संगीत सेवी हिसाब से सेवा कर छोट बड़ू समस्ते आम भी समस्ते राउरकेला संघरू सी भी छोट बड़े राउरकेला संघ जोगदे आसते. पढ़ा टाइम रे से भुवनेश्वर पढ़ुले मौसी घरे रही से सत्शिक्षा मंदिर भी जाऊे. ननांकर कर्म जीवन से 15 वर्ष काल दिल्ली संघरे दिल्ली रे 15 वर्ष काल रही दिल्ली संघरे जोगदे आसते. लास्ट 10 वर्ष काल से पुणी ओडिशा फेरी आसते. भुवनेश्वर रोते किसी दिन कटक भुवनेश्वर रोते. भुवनेश्वर रही भी सब दिल्ली संघरे सब जोग दौते. प्रतिवार्षिक उत्सव जाते जोगदे आसते. नना खाली गोटे कथा मु कहि से माने मु आज पर्यटन देखनी केबे से सम्मेलन मिस करिवार. छोट बड़ू मु माने देखी आसी आज पर्यटन जिते जहाँ पचे सब ठाकुर कम ये सब से आगतुरा रोते. माने केबे सम्मेलन हो दिल्ली संघ वार्षिकोत्सव जिते असुविधा हो जिते सुविधा हो कि जी पर्सनाल हो कि प्रोफेशनल ये को छाड़ी सब से ठाकुर कम सब से आगभर रोते. सब माने खाली दिल्ली नुहे मुझे हम हैदराबाद संघरे भी मुझे रोती. एबे भी लास्ट ईयर हम हैदराबाद संघरे मुझे जाइली नना से कहना मुझे जी आसिकी जोगदे संगीत सभा जो गले भी संगीत सभा से कर. जिते आम कोविड स्टार्ट है सब मत कहते तू पलैया ये कहीं तू से रही कोविड एत ये हूँ तू पलैया मत सब कही आसुले.
ଯେତେବେଳେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କରାହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କାମ ବି ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରି ଆସିଲେ କଣ ହଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଫେରିକୁ ରାତି 2ଟା ହେଇଯାଉଥିଲା କାରଣ ଲାଷ୍ଟ 2-3 months ବହୁତ କେସ୍ ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ବି ରହୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ତ ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ମୁଁ ବି ତ ସେଟା ବି ତ କରାହଉଛି ସିନା ଆମେ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ସେବା ମୁଁ କରି ଆସିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କଣ ହବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡରୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ କଣ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ବି ଡାଇବେଟିକ ଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ ହେଲେ ଆଉ 3 weeks ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଶେଷରେ 18 ତାରିଖରେ ଚାଲିଗଲେ ଟିକେ ବାବା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଆମ ଘରେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ମା କେବେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ଯେତିକି ହେଲେ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ମା କେବେ ଇଏ କରିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମରେ କାହିଁ 2-3 ଦିନ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିକି ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଦିନେ ମତେ ମା ଫୋନ କରି କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ 70 ବର୍ଷରେ କେବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳରେ କେବେ ଦେଖିନି ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ତ କାହିଁ କେବେ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ସ୍ଥୂଳରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନନା ତାଙ୍କର ସେଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ପଢୁଥିଲି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢାଯାଏ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଖରେ ଥିବି ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭାଇ ମା ମାନେ କେତେ ଜଣ ତମ ଜାଣିଛନ୍ତି if somebody else wants to say something this is your time ଜରୁର ବ୍ରଜ ଭାଇ କହୁଛି ଯେତେ ଜାଣିବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ଆମର ପୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେଠି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା କଣ ସେ ଜାଗାଟା ନା ସମ୍ମିଳନୀ ନାମ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ସମ୍ମିଳନୀ ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବି ଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ସେମାନେ କଟକରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରେଣ୍ଟ କରି ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ତୁମ ଘର ବାଟେ ଷ୍ଟପ୍ ବାଏ ତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ମୁନା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁନା ଭାଇ ଆଉ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଇବିନି ଭାଇ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ସେଥିରେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ଆଉ ବେଶ ଅମାୟିକ ଭାଇ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କର କର୍ମ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାମ ସରିଲା ନେଇଗଲେ anybody else ठीक ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା ଭାଇ 52 କି 53 ହବ ଭକ୍ତ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ତମ ହେଇଥିଲା 52 ହଁ ହଁ लीना ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ଟିକେ କହିବି ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ମୁନା ନନା ସେ ମୋର ପିସିଙ୍କ ପୁଅ
ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଯଦି କହିପାରିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବଢିଥିଲୁ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ସି ପାଖାପାଖି ମାନେ ମୋଠୁ ସେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ବଡ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପିଲାଦିନୁ। ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ମାନେ ସେମାନେ ଜାଗର ପୂଜା ହଉ ଏନି ଫଙ୍କସନ ହଉ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମାନେ ତୁଲିଆ ନାନା ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିଷ୍ଠା, ବେଶୀ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା କରେ ଆଉ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା କରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବି ବହୁତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ଅତି ନିଜର, ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ମାନେ ଅତି କମ ସମୟରେ ଅତି ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ କେବେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କର ଏତେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଇଏ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାଗର ପୂଜାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସଂଘକୁ ଆସନ୍ତି ବି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ତ ସେ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ। ମୁଁ ମାନେ ଜାଗର ପୂଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି 15 ଦିନ ଆମର ସଂଘ, ସେଠି ଆମର ବୁଧାସନା ଜାଗର ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ଯାକ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ଅଛି, ମତେ 4ଟା ମାନେ ମତେ କହିବେ ତୁ 4:45 ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବୁ 4:30 ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଟାଇମ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସିଏ ଆସି ବସିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ମୁନା ହୋଇ ଦେଖେ ଯେ ସିଏ ଆଗ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ, ସିଏ ଆସି ପ୍ରଥମେ ସେବା ଅଛି ବୋଲି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଅଭାବ ମାନେ ପୂରଣ କରିହବନି। ଆଉ ସେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କ୍ଷତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଲୁ। ଆଉ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ତିଳଦେଈଙ୍କର ତିଳ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର ହିଁ ସେ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଲସ୍। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗେହ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି, ଆଉ ପିସା ତିଳଦେଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଆଉ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, so I will just say a few words and we'll end it and go to Pratna Sangita. So you can tell, I was so confident saying he is 52. How do I know? We actually grew up together. ଆମର ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 19ରେ ଆମେ ଏ ବ୍ଲକରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ବ୍ଲକରେ ରହୁଥିଲେ। So I knew he's about 4 years younger than me. Could be a little bit here and there, but so this is the time, even though he left us so young, this is a time to celebrate. I used to call him Munu. Se mate vai na dakutala. So or ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଛୁଆ ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି, it was kind of funny, so you have to have a little light moment. ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥାଏ, so he was not able to say all the words correctly in that's the age. So we used to have a little fun at his expense, ask him what is his name. So he said to କହିବ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଭୁଆଁ instead of ଭୁଆଁ, and then immediately ଆମେ ପଚାରିବୁ ତାକୁ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଭୁଆଁ. So he just keeps us saying ଭୁଆଁ, and ଆମକୁ ବି ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା. We used to ask him and enjoy. ଅନ୍ୟମାନେ ତ କହିଲେ ଭାରି ଅମାୟିକ, ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାୟ ସବୁ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀ ମିସ୍ କରିବା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି. My last interaction with him is same Mandira Sammelani that Brother was talking about. So we are coming back from Mandira Sammelani and some rented car. The କଥା ହେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, କହିଲି ଆମେ ସବୁ କୋନା ଭିତରିକା ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି ସକାଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ। ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲେ।
कुना भाई जाइन लाइन रे ठिया हो मत गोसारी न मु कहले भाई मत कहीं डाकुछु मु तो सेठी खाई परिबिनी मु जाई बसे मत से भजा दियंती खाइबा को कुना भाई तार पखाल भजा खाए हम सब जाऊ डबल खाई जाऊ मु ताको से कहउतली खाली गोटे अवशेष रही गला एठी सम्मेलन रे पखाल खाई हलानी मत सांगे सांगे कहूँ संध्या आसलानी आम से रात घरे पहुँचबू देन वी हैव टू टेक अ ट्रेन 10टा खंडे बेले ट्रेन थिला तपस्विनी राउरकेला फेरबू मत कहूँ नाई मो आम पखाल आज रात करिया तुम खाई जीव ना ना केमती गाड़ी कहीं तू हैरान कर घरे सब घरे भी अन्य अच्छा सम्मेलन सब फेरू था so he insisted that we are going to have pakhal anyway calls home and organizes and so we come back and have pakhal and then came back. It's a good memory, and I really want to keep that good memory with me. तेणु ठाकुर पाखे प्रार्थना करवा सी तो अलरेडी तिलमा को कहीदे पाखे उन्नु अच्छी सी नहीं रखु जय गुरु पूजा माँ प्रार्थना संगीत जय गुरु झरा फूल से तो झरी गला तुम पदे कर बीन निगल जीवी अजनरा संसार बंधन देखा दिला जीवी जनामी हाथ धरी मुक्ति धामी देखा दिला जीवी जनामी
हरि नियमुखति स्वामी दीप शिखा पेतली भी गला सधे मिलन दीप शिखा पेतली भी सधे मिलन गला जीवे अजनराई टूटाई संसार बंधन निगला जीवे अजनराई टूटाई संसार बंधन। जय गुरु। एक्चुअली भूली गली आमर नीरव प्रार्थना करिया कथा एनीवे सो चलते में श्री चरण रे समस्त प्रार्थना करिया तांकर आत्मा सद्गति पाई। So since we are a little bit over time, so I'll limit it to 15 seconds. I'll start with Jai Guru, then end with that. Jai Guru too. Jai Guru. Jai Guru. So we are over our time. No time for question and answer this time. So we'll move to young aspirant session. Shreya Prasangita, when you are ready. Jai Guru. Bhapati no diya bhata pashara Gino bhakar tara piti pranati Tumi bhakar tara chira aradhya Tumi bhakar tara gati mukati Kiti tosi जहाँ देखे सबो तुम्हारी गोसाई आखि निरमोरा एकांत संभारा मन सुमन रे श्रीपद जुगारा मंडी दे तुसी तिमु तुमको नहीं मोरा धन संपत्ति तुम्हें भकर तरा चिरा आराध्या तुम्हें भकर तरा गति मुक्ति भल पाउचा सबरिया ईठा अबर दासिया बाड़ी नड़िया भगत विदुरा सागो खोजा खाई श्रीमुखी कही भारी बढ़िया तुम्हें भक्ता भिखारी निरता आखि नीरा देखी हुआ द्रौपदी तुम्हें भक्ता चिरा आराध्या तुम्हें भक्ता गति मुक्ति भल पावली नयनी लोका सख सुदामा कुम कंदा नीति दुई मुठा कुंडा पदर दीछा अकरण रत्न धन संपरी तुम्हारी आसी सिना बुझिपा जाते देछा सीमा सकती तुम्हें भक्तर चिरा आराध्या तुम्हें भक्तर गति मुक्ति भक्त
नील पादे चाली चाली हाथ छाड़ी पुणी लुचि जाओ कहीं पथर से देवी करी कंदाई भक्त आखिरु झरिले लोतका पुणी जोड़ी दिया भाव पीरती तुम्हें भक्तर चिरारध्य तुम्हें भक्तर गति मुक्ति पुरी त्रिपुरा सहस्र जोजन सरबड़ा बाजिला प्राणी एड़े विपत्तिरु धरिछ प्रभु चकित करिछ जगत जने मोर पासे रही प्राण ठाकुर दिया हृदय विश्वास भक्ति तुम्हें भक्तर चिरारध्य तुम्हें भक्तर गति मुक्ति भव विनोदिया भक्त वत्सल घिन भक्तर प्रीति प्राणति तुम्हें भक्तर चिरारध्य तुम्हें भक्तर गति मुक्ति। Joy Guru. Joy Guru, young aspirants. This is Vijay Bhai. Can somebody, I'm wearing an earpiece. Shreyama, can you acknowledge that you can hear me? Joy. Joy Guru, young aspirants. This is Vijay Bhai. I'm really grateful to Thakura and to Sangha to have the opportunity to interact with the youngest of the young aspirants. Join me and say Joy Guru, everybody. Say Joy Guru. Say Joy Guru. Yeah. Joy Guru. Joy. So wonderful to hear Joy Guru. Joy. Let's go ahead and take attendance, and then I'll ask Shreyama to tell us a little bit about the beautiful song that she sang today for us. Aditi. Joy Guru Bhai. Joy Guru Ma. Adyasha. Aishi. Joy Guru. Joy Guru Ma. Anik. Anik. Joy Guru Anik. Ansh. Joy Guru. Joy Guru Bhai. Anshul. Joy Guru Bhai. Joy Guru Anshul Babu. Arnab. Joy Guru. Joy Guru. Aran. Joy Guru Bhai, pila mane join karna hai. Aryan. Joy Guru Bhai. Joy Guru. Jemuma. Gyan Bhai. Gyan Bhai. Joy Guru to join karni. Joy Guru Ma. Devangi Ma. Devangi. Divyam. Timi Bhai. Timi. Divyan. Joy Guru Bhai. Joy Guru Babu. Eva Ma. Eva. Joy Guru Bhai. Joy Guru Ma. Jagrat. Joy Guru. Joy Guru. Naitik. I say Boston. Miss Pratishtha.
Jai Guru Bhai. Jai Guru Ma, Jai Guru Pratyush, Jai Guru Bhai. Jai Guru Babu, Tanvi, Biswajit, Jai Guru, Saraswat, Jai Guru Bhai. Jai Guru Babu, Sarthak, भाई जय से तो जॉइन करनी अच्छा କହିବେ ମିସ୍ କଲି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଭକ୍ତି ମା Jai Guru Bhai. ଜୟ ଗୁରୁ ମା ପ୍ରଭାକର ଶାଶ୍ୱତ ବବି ବାବୁ जय गुरु भाई ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ ଶିଳ୍ପୀ Jai Guru Bhai. ଜୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରେୟା ମା Jai Guru Bhai. ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଶ୍ରେୟାସୀ Jai Guru Bhai. ଜୟ ଗୁରୁ ମା ପ୍ରିୟାନ ସିମି ବାବୁ Jai Guru Bhai. ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ सिमरन Jai Guru Bhai. जय गुरु सिमरन जय गुरु त्रिजा Jai Guru Bhai. जय गुरु माँ सुहानी Jai Guru Bhai. जय गुरु सुहानी माँ युक्ता Jai Guru. जय गुरु माँ जय गुरु. So wonderful to hear everybody say Joy Guru with me. That's the best thing about this session, that we greet each other with our Joy Guru Pranam. That is what we say every time, whether it's day, evening or night, whether we are feeling good or not feeling good. That is what is the mantra that Thakur has given to us to chant Joy Guru. So Shreyama, why don't you say a little bit about this beautiful song that you sang for Thakur and for all of us. Shreyama. Jai Guru. In this song, we are bowing to Thakur as he is the liberator of the devotees. What could we offer when everything is his? The only thing we have to offer is our happy tears. We sing of many examples of his love for his devotees, one of which is when Thakur was in Puri and he still helped Saravara through her difficulties, even though she was in Tripura. And we pray to Thakur that he stay with us and bless us with the utmost love and devotion. Jai Guru. Thank you, Ma. Thank you. It's wonderful that you said that we pray to Thakur. And that's what today we will talk about. We'll talk about prayer. To begin with, the song that Shreyama sang did not say when saying something to Thakur. It said as a disciple. And that's the biggest difference. Not I asking Thakur. When you say I, you separate yourself from Thakur. When you become a devotee, then it is about him, that you have surrendered to him. And that's when you say, that's why as a devotee I'm speaking this, as a devotee I'm doing this. So let's talk a little bit about prayer. Most of us, the youngest of young aspirants, we join our parents in praying to Thakur morning and in the evening. Sometimes when we are home, we also acknowledge him in the afternoon, but most of the time it is twice a day. So in that, we not only we worship to Thakur, but we also pray. So let's talk a little bit about prayer. When I looked up what prayer means in English, it says it is an invocation or act that seeks to activate a rapport with an object of worship through deliberate communication. Very hard, long word. But let's focus on three things here. It is an invocation, meaning you invoke Thakur's name, meaning you say Joy Guru. That is an invocation. That is something to activate. And what do you activate? You activate a connection with Thakur. So normally when we pray,
we sit at a place. You can pray any time, but most of the time we try to clean in our body. We wash our feet, wash our hands, face, and take a seat in a particular place. And then we worship Thakura, look at him, and we tell our prayer. So it is a deliberate act. And what is that deliberate act? Meaning we have the discipline. Prayer should never become a habit. Prayer should be a part of discipline. What's the difference between habit and discipline? Habit is something that you do it, but you just go through it. You have memorized something, you just say it. But when you have the discipline, you do it in a way to understand and to connect with Thakura. So that is what our prayer is about. I'll stop here. And then from time to time, I will ask you to join me in sharing your feelings and your thoughts. Somebody, let me start with the Srija. Srija ma, when you sing, what is the fourth line of every paragraph, every stanza? What is the fourth line? Do you remember? If you remember Bhavata Ghara Sarana Sarana, and then the fourth line, every fourth line we repeat something. Yeah. What we repeat is Guru Deva Daya. Wonderful. So what we do is we say Guru Deva Daya Paradinandane. So prayer has two parts to it. Usually two parts to it. When we sit down and pray to Thakura, we acknowledge first. We tell him who he is. Not that he does not know who he is, but it is for us to acknowledge. For example, we say, Tumeva Matascha Pita, Tumeva Bandhuscha Satha, Tumeva Vidyang Dravidan, Tumeva Sarvam Mama Deva Deva. Meaning we acknowledge, Thakura, that you are my parents, you are my mom and dad, you are my best friend. But you are the ultimate, you are everything that is there in life. Thakura knows that because he is the creator. But we say that for ourselves so that we will every time acknowledge our relationship, our connection with Thakura. That he is everything that we got in our life, our parents, our friend, and he is the ultimate. He is what who provides. And then at one time we also acknowledge and tell Thakura that you are Brahma, you are Vishnu, you are Maheshwar. Meaning you are the creator. You have created me. You sustain me. That means you are also maintaining everything that I am in my life. And then you also bring about the change. That when time comes, I will be in your hands. And so a new life will come. But one life will end, the other life will come. So things change, things end, and things begin again. So we acknowledge. So this, prayer, this part of prayer is called acknowledgement. When we say who Thakura is. And then the second part, like Srija said, we say Guru Deva Daya Paradinandane. Meaning we seek something, we ask for something. And what we ask here is saying that please bless me. I'm fallen, I'm poor, I need help, I'm human, I need help. So please help me. So that's what I think we need to remember. One is that we acknowledge who Thakura is, and then the second is we seek something from Thakura. So prayer has two parts. Then the thing comes to my mind when I was preparing for this session today is, what do we ask Thakura? What do we seek? And we have been told, our Sangha is very unique, really. That's where I feel like I'm so blessed, and you are so blessed to be born where you are and to know Thakura. Is that we really don't ask Thakura for small things. We let him know everything about our life, but we ask, to be Deva, Dharma,
Vishwas. I'll use the word in Odia deliberately because, and then we will say what it means in English. Deva means I want to serve. I want to do good in life. And then Deva, Bhakti, and I want to be a good devotee of yours. And then Vishwas, meaning I want to have faith in you, devotion in you. How do you get all these things? One is through knowledge, and the other is through bhakti or worship and surrendering to him. So again, we don't ask for more. We let him know because there is something unique. I think Swati Ma and Bhakti Ma, they have been all talking about Brahman, and then we have Thakura. So Thakura is both, but Thakura as Brahman, we cannot see it, we cannot realize it, we cannot feel it. But Thakura as Manushya Guru or human Guru or Sadguru is available to us. For most of us, he is part of our family. He, is very much, we wake up with him, we tell him when we go, and this would be a really good habit, that let your parents know or Thakura know when you leave home, and when you come back, tell your parents know or Thakura know that you have come back home. And you find if you do this, you will see a lot of good in your life will become really disciplined and regulated in a positive way. I can tell that from my life. But why did I say tell Thakura or your parents? There is a reason I said that. Thakura is with the family, but he has entrusted your parents to be his representative in the family. So your parents are representative of Thakura in the family. So if you tell your parents, you are devoted to your parents, you obey your parents, you are also obeying Thakura. Because, they are your parents. You are born to them. They are going to love you. They will take care of you. And I remember one time, one session, maybe we'll have that session again with Varada Bhai. He was telling that pray to Thakura, do pranam to Thakura, but do pranam to your parents also. And that's when you do that, you will get a lot of blessings in life. So likewise in our Sangha, our presidency of this Sangha is our representative of this Sangha. And that's how we learn about Thakura and Thakura's ways. So these are the things that I think when we pray are very helpful to us. And how is our Sangha different? Is that we don't ask for things to Thakura because he knows already, because he is part of our life, he is a parent. He will always do good things for us. So we just let him know everything that is going on in our life and trust him and share with him everything. I think one of the things you can do is you can share everything with Thakura, everything that is happening without asking anything, because he will know what's good for you. I want to now stop here and see if you can tell, if somebody can tell anything a little more about what you pray to Thakura, or in the prayer, what you like about in terms of when you sit down in front of Thakura, or the hymns or the mantras that you chant. What comes to what you like most and what it means to you. Let me see if I can get one of the youngest young aspirants. Otherwise, I will ask, the older young aspirants who can also say for the benefit of the younger young aspirants, because we also learn from each other. So let me see one of the younger aspirants. If you can tell one line from your prayer to Thakura in the morning and in the evening that you remember, that would be really nice. Jimmy Babu, what do you pray to Thakura?
what do you remember most from your prayer to Thakur? What line comes to mind when you pray? Guru Brahma, Guru Vishnu. Guru Brahma, Guru Vishnu. Somebody else complete that? Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Satya Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. How wonderful. Who is this, Maha? Simran. Oh, wonderful, Simran. That is beautiful. And what does that, if you can't let your sister tell, what does that mean to you? What does that say when you say Guru Brahman, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara? What does that mean? So, what does that mean? You are Guru, you are Brahma, you are Vishnu. Yes. And you are everything. You are everything. So, so what does that Guru Brahma, what does that mean? In what does that mean? Anyone? Let me start with you, Simran, and then we can go to others, maybe Srija and others. What does Guru Brahman mean to you? Yes, can you repeat the question? Yeah, the question is, when you say Guru Brahman, what does Guru Brahman mean? I don't know. You don't know, but okay, that's all right. We'll talk about it. Srija, You are Brahma. Yes, you are Brahma, meaning you are the creator. You are the creator. You are the architect of everything that is there in the universe. Guru Brahma and Guru Vishnu. So, what does Guru Vishnu mean to you? So, one thing is to create. The other thing is to sustain, meaning to let it happen, to maintain it. Like you were born, but just being born is not enough. You have to also, grow up. You have to eat. You have to sleep. You have to drink water. Yeah. I have a question. So, I wanted to just clarify the difference between Brahma and Brahma. Brahma and Brahma. I'll probably, to me it seems the same, but there may be subtle difference that somebody else we can keep it to another session. When somebody will find out and address that in another session. To me, it's the same, but one is the concept of Brahma, the abstract, in terms of everything that is created, the energy, the consciousness, if you will ask me, in the world. And Brahma is who makes it happen, at least in terms of that concept. The act of creation and doing it is probably by Brahma, so that it becomes a deity or an individual or a. Then when you ascribe a form to Brahman, it becomes the creator. And then, but I'll have to find out more and let you know, Babu. But now coming back so we have got Brahma, Vishnu, and then Maheshwara. Maheshwara means everything to have new, something has to end. So, Vishnu is the same, makes it happen, life, and then life ends. And when it ends, then it is the work of Maheshwara. And so we say that Guru, you are everything. You are the creator, you are the sustainer, and you are also the one that brings an end to things so new things can happen. So by saying this, we are acknowledging Thakur in our life. And one way when you pray, we have been told is Saucha. I think I heard so many times in previous classes, Bhaktima talk about Saucha.
cleanliness of the body. That's why we wash our feet, wash our face, wash our hands. We have a place where we sit down that is clean, and cleanliness of the mind. That is hard. I'm still trying to, nowhere close trying to do is that the time of prayer you try to have a clean mind, empty mind, so that you realize Thakura in your mind, so that you have a connection to life. And that happens when you come, eagerly to Thakura, and there is no barrier between you and the Thakura. So prayer does a lot of good. Prayer lets us, connect with Thakura, and the best way is to do some, to surrender to Thakura, to be able to acknowledge him and to tell that, to Thakura, that I'm your disciple. You know best what will happen to you, but I will always try. That does not mean you will not do anything. That's why you rely on Thakura to decide what is good in your life, but then you don't give up on the things that you do. What do you do? What does Thakura ask us to be? Thakura asks us to be. Try to be a good human being. Try to be a good person. Try. We'll never reach there. We'll always try to be that. And sometimes it may happen because of blessings of Thakura. And there are two ways to connect with Thakura and realize Thakura, but we can talk about it another time. One is through sadhana. There is a word in Odia called sadhana, meaning through a set of courses, set of ways. People leave home and they go to Thakura did that, and then they go and meditate for a long period of time. They go to the Himalayas, they go to the mountains, and they do yoga. They do all kinds of things, and a very difficult path or a spiritual path to realize the ultimate knowledge about creation. That is called sadhana. But there is an easier way, and Thakura has given us that easier way, which is through bhakti, through devotion, through reliance on Him, by surrendering to Him, by not having any difference between you and Thakura. So the best way to do is to have a connection with Thakura. Most of us have Thakura in our home, and I hope that's what you will do. And then obey your parents and listen to some of the things that are being read at home, and that's the best way to gain knowledge so that you can be more devoted. So so that you can be a better devotee and understand life, so that you can realize Thakura. I will end here. And then I have something to share. I have a short prayer today. Something happened in my life. I lost my father-in-law about an hour ago. Sunima is in India, and so I pray to Thakura also for all the good, to give peace to the departed soul. And so that's my prayer today. I acknowledge him as, the creator, and he knows everything that is good for our life. And so I'll end here, and then we will do about it. Jai Guru. Shreyasi, your turn for Bhav Vinima. This has been a very difficult year for everybody, so I've been spent enchanting Jai Guru and remembering Thakura's name. Why session has been especially helpful during this time because learning about Thakura gives me strength. In Why session, we have been learning the meaning of the morning and afternoon daily prayers we sing in Puja. We also have been learning about the 8 limbs of yoga. The first limb of yoga is telling truth. This limb is especially important to me because sometimes I accidentally or unintentionally or intentionally just don't tell the truth. I learned that even though at the time being it might seem natural to not tell the truth in
it has consequences, maybe not at the moment, but in the future. That's why I pray to Chakra to give me strength to practice telling the truth. Jai Guru. जय गुरु ठाकुर भाई माँ पिलाने आज मोर भाव विनिमय सेवा ये ठाकुर कृपार जे दो दिन पर आसन मंदिर में उपस्थित रही ठाकुर सेवा कर वर्षा एक्चुअली आरंभ चली कि मोस्टली दुख खबर से शुणा पड़ी ता भर भी आज भी आम 4 दिन मैंने मुनि भाई स्मृतिचारण होता मुझे राउरकेला संघर जानची मैंने मिसे छुआ बेले से मिसिक बढ़ीचु से भी लास्ट खाई सम्मेलनी नामंजोड़ी तो ये जो चली भाव मैंने जो घर फोन कला मैंने शुणी कहारी ना कहारी किसी बड़ी एमती आटा केमती जहाँ कि वर्ष मैंने बहुत से सब खबर चली तो ये पढ़ुली ठाकुर बही आम व्हाट्सएप ग्रुप भी संघ से ग्रुप भी किसी मास तले ये भाई पोस्ट करते पति भाई दुर्गाचरण भाई आलोचना से बहुत शुणे आलोचना थी सब दिन चलिए शुणे जिन सब भल लगी से दुर्गाचरण भाई बहुत सरल भाव में एक्सप्लेन कर आम सब दिन पढ़ुचे जो ठाकुर वाक्य पंच जे आम ठाकुर पाखे थिलु से नित्यलोक नित्य पुरुष आम नित्य पार्षद आम पाखे थिलु कार्यपाई आम ये आसीचु भाई से कहते आम जो आसलु संसार को आसचु इच्छा कम करने तेणु आम जो आसू पाखे आम चुक्ति करछे कम करने आसचु कम है कौन कम हो नाम नेवा आमर किसी काम करवा नहीं केवल नाम ना नाम ने नाम नामी अभिन्न तेणु नाम नेला मैंने नामी आसी पहुँची कम करदे तेणु आम कम केवल नाम ना आम जो से नक संसार मातिजा ताले आम पुणी ठाकुर कह तुम कम शेष है पुणी तुम फेरी नहीं कि आम कम कर गोटे चुक्ति नहीं आसू कम करूँ नाम नेबू कि आम आसिक से न करी संसार बुड़ी जाऊे ताले से कौन हम जेहेतु आम जो चुक्ति कर कम करवा जेपर्यंत कम न सरी से पर्यंत आम सही पारे पुणी आसी पुणी जन्म पुणी जन्म नहीं पुणी चेष्टा करा पड़ो जेपर्यंत कम न कर तुम मुक्ति ना से भारी बढ़िया से सरल बुझे मैंने बहुत भल लगे मतलब यहाँ तेणु सेयार करने चाहूँचे आउ गोटे भी कथा ये पति भाई भी से कथा टे डिफरेन्स कहते बुझे जे आम आसी पाखे चुक्ति कर कम करी पुणी आसिक संसार माति जाऊँ पुणी ये संसार से किसी मागुचु जेहेतु आम सागर चुक्ति कर जिनपाई तेणु आमको ये संसार जो किसी आम चाहूँचे आ कि संसार किसी चाहूँचे जो से आमको मिलनी कहीं आम सागर से कहने कि आम से आम दरकार बोली आम कहीकि आसनु जहाँ कहे केवल से जिन ही मिल तेणु जेपर्यंत जिन आम न कर पर्यंत आम पुणी आसे पुणी जा पुणी मृत्यु पर पुणी जा जन्म हम मैंने ये मत बहुत भल लगी चेष्टा करुचे तेणु मुझे चेष्टा करे कि किसी सका उठला आम जो सबुदिन पढ़ा सका उठिक ठाकुर जन सब जिन जनइब आपर रात शोला बेलू भी दिन सारा जहाँ कर जहाँ त्रुटि विस्तृत रही चिंता कर ठाकुर प्रार्थना कर सका तो पूजा हो गीत आम गाँचे कि सब है मन रहनी प्राय है वर्ष है कि 1.5 वर्ष है चेष्टा कर सका उठे ठाकुर जनवाई ठाकुर आज दिन आरंभ होमी केवल तुम्हारी कम करें ठीक रूप से
ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେମିତି ଯାହା କାମ କରିବା କଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଥାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟଟା ଜଣେଇଦିଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିବାର ମୋର ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ସେଇଟା କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ରହେନି, ଯାହା ବି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିଛି କାମ ବି ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଯଦି ବି ଏତେ ନ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କରି ତ ଜଣେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବିଧା ସେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଜଣେଇছে ଠାକୁର ତ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପଢ଼ୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସି ତୁମ ହୃଦୟରେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯାହା କିଛି ହେଲେ ତ ଖାଲି ଜଣେଇଦିଏ ଠାକୁର, ମୁଁ କେବେ କହେନି ଠାକୁର ମୋତେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦିଅ, ମୋର ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ ସେଟା ଦୂର କରିଦିଅ, ଖାଲି ଏତିକି କହେ ଠାକୁର ଏଇ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିନିଅ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ମନରେ ଟିକେ ମାନେ ତଥାପି ତ ପୁରା ମୁଁ କହିନି ଯେ ହେଇଛି ବୋଲି, ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଥିଲା ବି ସେଇଟା ଏତେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯାହା ହେବା କଥା ଯାହା ବି ହେବ ଜାଣିଛି, ଯାହା ବି ହେବ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଆମର କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, କାରଣ ଆମେ ଆମ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ ହଁ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିବା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମର ବି ହେଇଛି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଯିବାର ହେଲା ତ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ହେଲା ଗଲା ପରେ ସେଟା ସବୁ ମିସ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ସେଇ କିଛି ଦିନ ଯେଉଁ ମିସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୂରରେ ରହିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଜିନିଷ ହରେଇଛି ସେଇଟା ଏବେ ଭଲ ବୁଝିପାରୁଛି କ'ଣ ଜିନିଷ ହରେଇଥିଲି, ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମେ ବି ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଣିହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଟିକେ ଦୂର ରହିଲା ପରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ମନେ ରହୁ, ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁ ନେଇପାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଯେମିତି ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରେ, ସେତିକି ରହୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣାଯାଉଛି? ହଁ ମା। ଆଉ ଆଜି ମତେ ଫୋନଟା ଅନ୍ୟ ଫୋନଟା ବନ୍ଦ କର। ଆଜି ମତେ ପାଳି ମିଳିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ମାନେ ବୋଧେ 5-6 ମାସ ତଳେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ମୋ ଦେହ ପାଇଁ, 2-3 ଥର ସେମିତି କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ମିଳିବା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ କେବଳ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦିନା ଗୋଟେ ସବୁ ବିଦାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ହଉ, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଛି, ତମର ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ଥିଲା ମୁଁ କରିପାରିନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମତେ ତମେ ଦବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦୟା କରିକି ଠାକୁର ମତେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ଦେଲେ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ମତେ ମିଳିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ସେବା, ଆଉ ଆଜି ମତେ ପାଳି ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଭାଇ ସଙ୍ଗୀତ ସେବୀ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେ କରୋନାରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାପଡୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜର କିଏ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ସେଟା ସବୁକୁ ବେଶୀ ବାଧେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଠାକୁର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏମିତି କଣ କହିବି,
ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ସୁଧାଂଶୁ ମାମୁଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ ମାମୁଁ ମୋର ବଡ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ସେ ମାଇଁଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ମାଇଁ ସବୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବସେ କେତେ କିଛି ବୁଝିପାରେନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଏକାମ୍ର ସାରସ୍ୱତ ସଂଘକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ସେତେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାମ୍ର ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କୁମାରୀ ସଂଘରେ ବି ମିଶୁଥିଲି ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଭୋଗ ମାନେ କୁମାରୀ ସଂଘ ପୂଜା ପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ଲଡୁ ଯୋଉ ମଗଜ ଲଡୁ ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଯେ ତାପରେ ଏକାମ୍ର ସଂଘରେ ପୂଜା ପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ସବୁ ମିଠା ଦିଆ ହୁଏ ବହୁତ ଖାଇବା ସେଇଟା ଥିଲା ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା ମୋର ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଯୌତୁକରେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଜି ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଯୌତୁକ ବାପା ମା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ପଇସା କି ଯାହା ସୁନା ଯାହା ଥାଏ ସେଇଟା କିଛି ଏତେ ମାନେ ରଖେନି ଜୀବନରେ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ମିଶେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ରହିକି ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲରେ ହାରି ଯାଇଛି ଯାହା ଯାହା ରୋଲ ମତେ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସେବିକା ସବୁ ରୋଲରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଜମା ଆସୁନି ଆଜିକାଲି କିଛି କଥା ବି ଶୁଣୁନି ରାତିରେ ଆମେ ବସିକି ପୂଜା କରୁଛୁ ତାକୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ ସେ ତାର ଆସିବାରେ ଜମା ମନ ନାହିଁ ଠାକୁର ବହି ପଢା ହଉଛି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ବହି ପାଠ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢୁଛୁ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ବହି ତାକୁ ମୁଁ ପଢୁଛି କାହିଁକି ନା ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି କିଛି କଥା ଆଜିକାଲି ଶୁଣୁନି ଠାକୁର ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଆଉ ସେ ଆସିକି ତମ ପୂଜାରେ ବସୁ କେମିତି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ରକ୍ଷା କର ଆମ ଉପରେ ସେତିକି ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି କହିଲି ଜୟଗୁରୁ ମା ଟିକେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶିବାନୀ ମାନତି ପାଇଁ ଜୟଗୁରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସବୁ ଆଶ୍ରମର ଭୋଗ ଦିଆ ହବ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରେୟାର ଅଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶ୍ରେୟା when you are ready then Prithviraj bhai Jayaguru, I invite Sri Thakura, all the Paribrajakacharya to our next session to be held on October 11th at 11 a.m. Eastern Time. Please join the puja and make it a success. Jayaguru. Jayaguru.
श्री ठाकुर भक्त भाई मैंने आगामी अक्टोबर 11 तारिख दिन ठाकुर पूजा समस्त निमंत्रण जनाई। जय गुरु प्राण ठाकुर भाई माँ पिला मैंने आज मोर शिवा निमंत्रण श्रेय पाड़ी थी आमर बारे जहाँ कि त्रुटि विच्युति छड़ा अन्य सेवक सेविका मैंने से सेवारे थे से किसी जानते जानता किसी त्रुटि विच्युति मुझे ठाकुर पाखे समस्त पाखे प्रार्थना कर जय गुरु भाई एबे विदा प्रार्थना। Oh my God. दयामय श्रीचरणे एहि निवेदन एहि निवेदन निरंतर छड़ा नराहिबा तारा कामना छड़ा नराहिबा तारा कामना एहि मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना एहि मात्र भिक्षा प्रार्थना तुम्हें प्रभु मुझे दस यही अहंकार तुम्हें प्रभु मुझे दस एक मात्र जीव प्रबल संस्कार प्रभु एक मात्र जीव प्रबल संस्कार एथि लगे जेबे काले न मिले मो कति एथि लगे जेबे काले न मिले मो कति तथापि रखिबे मने अनंत चुपति तथापि रखिबे मने अनंत चुपति तुम्हारी दृष्टि भीतर तुम्हारी जगते तुम्हारी जगते पड़ी थे बेजाही ताही तुम्हारे गीते पड़ी थे बेजाही ताही तुम्हारे गीते ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारे जेबे सब यंत्रेश्वर मिलाई न पारे जेबे सब यंत्रेश्वर मिलाई न पारे जेबे सब यंत्रेश्वर सब नमी
Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai. Jai 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 Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru.